Progress. Oh. Ano nga, ilang pawis ko. Oh? Kanina ko pa rin. Undercard. Ulot jump. Wala. Ashley. Wala pa rin. Then. Ka mo nung dumulas kamay mo. Ha? Dumulas kamay mo dyan. Good. Ha? Maghugas. Wala, di matanggal. Parang langis yan. Nagdagdag dito. Kanan pa naman. Ha? Kanan pa. Number 40. Nahuli ka ata. Ha? Nahuli ka ata. Sorry, sir. Ay, dito pala yung magkapatid. Oh. Robles, ano makamakuha namin yan. 3 points. Sana makuha namin. Ikaw na ba ya? Ikaw? Ah, sige. Hernandez. Pinasa. Pass to number 12. Tumira na to. Surbol. 2 points. Yun. Underground. Underground, tumira. Pinasa pala. Yun. Good. Natawag. Pinasa kay Kuya. Last shot. I see. Hernandez. Hernandez. Binibis kami. Foul. Paul, sa kabila. Ashley. Huli. Robles. Pastor Robles. Pinasa sa kapatid. Tumira na 3. Wala. Nakuha niya ulit. Robles again. Oh, Ashley nakuha. Tuloy lang, tuloy lang. Oras, Bert. Last 7 minutes. Bira ng tres. Score natin. 3-0. 3-2. 3-2. 3-2. Sabihin ko kasi. Sorry. Nasali ko. Score. 4-3. Score. Lamang ang depensa. Robles. Wala. Nag-rolling. Dito. Ako. Nice pass. Nice pass, boss. 2 points by Hernandez. 6-3. Robles. Wala. Rebound. Napeke ako dun ah. Akala ko ipapass break. Hernandez. Umukol. Wala. Nakaw niya si pinasali underground. Wala. Number 14. Number 14. Pinasali Robles. Pinasa sa kuya. Robles. Wala. Nakaw ni dito. Change court. Pag na-shoot. Pag na-shoot, change court. Oras natin, Bert. 5 minutes. Score. Score natin, 6-3. Laman ng opensa. Hernandez. Tira. Hernandez. Surbol. Wala. Nakawin mo. Tuloy-tuloy. Wala. Hindi mo na dito. Walang preno yun eh. Lagi nakagas.
Robles. Easy 2 points by Robles. Change. James. 6-5. Score natin 6-5. Ito ka. Para makitong. Score natin 60-50. Hernandez. Pasok underground. Tira. Wala. Nakakuha ni Robles. Robles, sinawid ang bola. Robles, bumukulang 3. Wala. Nakakuha ni... Nagkahiyaan mo, kuya. Robles. Uy. Uy ka, uy. 3 minutes, 50 seconds. Score natin, 60-50. 6-5. Underground, tumira. Wala. Nakuha ni... Number 14. Pinasa. Uy! Pinasa sa kalaban, wala. Underground. Pinasa kay... Binigay Oh, pa. binalik. Wala. Nakuha ni Robles. 3 minutes, 20 seconds. Oh. 2 points para kay Bo. Score natin, 7-6. Lamang na po ang depensa. Oras. 3 minutes, 10 seconds. Robles, tuloy-tuloy. Easy 2 points para kay Robles. Score natin, 9-6. Oh. Foul. Score. 9-6. Lamang depensa. Di ba opensa? Depensa. Baliktad na eh. Napako sila sa anim? Oo. Pwede yung score. Robles. Favorite mo. Mamaya na. Last 2 minutes, 20 seconds. Tira. Ashley. Hindi, baka makapit. Wala. Copyright si Tonay sa YouTube eh. Bo. Akita. Sariling ang kanta ng banda namin sa Facebook, sa YouTube eh. Nako-copyright. Last 2 minutes. Binalibol. Ating si Robles. Kulira ng 3 points. Sarili nga namin kata sa YouTube. Nako-copyright. Score natin, 12-6. Napakulang mo ang team dito sa 6 points. Foul. Wala pa. Ito na nga. Sila nga yung may foul. Hindi. Ay, Rest. 3. Do. 1 minute, 21 seconds. Nakados Score natin. Nakados sila. Nakados ulit. Ito ulit. Oo. 11, 12. 14. 10-12. Tira. 1 minute. Remain time. Pag gano'n. Ikli ng court dito, no? Okay lang. 1 minute, remain time. Score natin. 14-12. Lamang ang depensa. Ako, pensa. Oh! Robles. Tinapos sa labas. Last 49 seconds. Score namin 14-12 in favor of depensa. Hernandez, wala. Nakani Bo. Bo. Ayaw, diretso eh. Pinasa Bo. Wala. Ay, wala. Foul. Foul. Owl. 33 seconds. Score namin
Alam mo. 30 seconds. Underground, wala na, Manny Robles. 20 seconds. Robles. 2 points para kay Robles. Sinawsaw pa. 16-10. Commissioner. Aliok. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pay-pay court.